ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଉଛି फोन टा चार्ज करदेवे सर चार्ज कर हो स्टार्ट करवा तो कौन है हमर ना आम ये पढ़ी कौन गदा पर्व आम सारी सारला दास सारी कह पाठी खोल सारी ना नहीं शुणा जाऊँ तो हाँ तापर गोटे जिनसटा अच्छी कौन ना जदु अवधूत संवाद देखि सिलेबस रे कौन अच्छे ना जदु अवधूत संवाद अच्छे कौन अच्छे ना जदु अवधूत संवाद राइटर किए जो जदु अवधूत संवाद राइटर किए किए ना जगन्नाथ दास भागवतर रचयिता ये भागवतर कौन 11तम स्कंदरु जदु अवधूत संवाद आनीत है तो जगन्नाथ दास क्यों जुगर कवि जगन्नाथ दास किसी मन नहीं पंचसखा जुगर कवि होचन जगन्नाथ दास आउ किए पंचसखा जुगर कवि अच्छा किए अच्छा जगन्नाथ बलभद्र हाँ जगन्नाथ दास बलराम दास हाँ अच्युतानंद दास शिशु अनंत दास आउ जशवंत दास है जगन्नाथ बलभद्र सियाड़े कड़े पलुच लाइन पंगा कर ठीक अच्छे तो तांकर लेखा कौन हूँ ना ओडिया भागवत से आसी जदु अवधूत संवाद है तो जदु अवधूत संवाद रु भी गोटे क्वेश्चन आमको पड़े कौन कौन क्वेश्चन आमको आसो फास्ट क्वेश्चन देखा जाउछि समस्त क्लियर अच्छी देखा जाउछि स्क्रीन क्लियर समस्त को हाँ फास्ट क्वेश्चन कौन आछे ना पिंगला उपाख्यानर सारवता प्रकाश कर देख जदु राजा थरे वन रे बुली बेले से कौन गला अवधूत को देखी गोटे सुस्थ माने यंग गोटे जवान ताकू देखी से बहुत खुशी रे बुलूला जंगल रे तो जदु राजा ताकू पचारे जे तुमर एते जो खुशी रहस्य कौन तो तापरे अवधूत कहते जदु राजा को तांकर जो रहस्य जे से केमिति 24 जन को गुरु करिसंती से जो गुरु करिसंती से गुरु मानकटू से कौन शिक्षा ग्रहण करुचंती से जो उपाख्यान से जो तांकर वार्तालाप ताकू नेकी कौन होईची जदु अवधूत संवाद से उपाख्यान आछि आमे से पाठटा आमे पढुची एतिकी जानिबा दर बेसी हिस्ट्री ता भीतर को आमे जानिबानी कुआडे बोलथिले कोन बोलथिले नै ता भीतर गोटे क्वेश्चन किंबा दुईटा क्वेश्चन किंबा तीनटा क्वेश्चन लिखिले ता भीतर गोटे क्वेश्चन आसे ए जो पिंगला उपाख्यान कहा जाउची ता भीतर गोटे क्वेश्चन ता भीतर से पिंगला बेसिया पिंगला को से मध्य कोन करथिबो ना गुरु करथिबो तो गोटे क्वेश्चन आसे सब बेले कोन ना जदु अवधूत संवाद अनुसार पिंगला उपाख्यानर सारवत्ता प्रकाश कर एटा गोटे क्वेश्चन आउ कोन क्वेश्चन थिबो हला आउ गोटे कोन क्वेश्चन अछि हाँ आउ गोटे एटी क्वेश्चन समस्त देखा जाउथबो देखा जाउची आउ गोटे क्वेश्चन होची जे भागवत रे अवधूतंकर कपत गुरुर तात्पर्य व्याख्या कर
ହେଲା। କପୋତ କପୋତି ଦି ଜଣ ଥିବେ, କପୋତ କପୋତି, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହବ, ସେଇଥିରୁ କଣ ତମେ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଗୁରୁ କର, ଗୋଟେ ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନ ପଡେ ପଚାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗବତରେ ଅବଧୂତଙ୍କର କପୋତ ଗୁରୁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଲେଖିଦିଅ, ଫାଷ୍ଟ କଥା ଲେଖିଦିଅ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଲେଖୁଛ ତ ନା ଲେଖିଲନି କୋଶ୍ଚିନ୍? ହଁ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଲେଖିଦେଇଥା, ତ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟରୁ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଏ କଣ ନା ଭାଗବତରେ ଅବଧୂତଙ୍କର କପୋତ ଗୁରୁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଏଟା ପିଓଆଇକ୍ୟୁ ଗୁଡା ଦେଖିଦବ, ଓପିଏସସି ର ଓସିଏସ୍ ପିଓଆଇକ୍ୟୁ ଓଡିଆ ଅପସନାଲ ଦେଖିବ ଯେ ଏଇଗୁଡାକ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଥିବ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଗବତର ଅବଧୂତଙ୍କ ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନ, ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ଅଛି, ଭାଗବତରେ ଅବଧୂତଙ୍କର କପୋତ ଗୁରୁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଅବଧୂତଙ୍କର, କାହିଁକି ଅବଧୂତଙ୍କର କହୁଛି ନା ଯଦୁରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଅବଧୂତ କହୁଛି। ଯଦୁରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ସୁସ୍ଥ, କେମିତି ଆପଣ ଏତେ ଖୁସିରେ ବିଚରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଅବଧୂତ କଣ କହୁଛି ମନେ ରଖ। ଯଦୁରାଜା କହୁନାହାନ୍ତି, ଅବଧୂତ କହୁଛି ଯେ କପୋତ ଗୁରୁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ, ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ। ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ହେଲା ନା ଲେଖା ହେଲାନି? ଲେଖିଲା? ତାପରେ ଦେଖିବ ଆଉ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନମ୍ବର 10 ବା 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖ। 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି ନା କର୍ମ କଷଣ ଦେହ ସହି ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ ଏର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆଲୋଚନା କର। ଏଟା ଭାଗବତର ଗୋଟେ ପଦ, ତ ସେ ଅଜଗରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଗୁରୁ କରିଛି? ଗୁରୁ କିଏ କରିଛି? ଅଜଗୁରୁକୁ ଗୁରୁ କିଏ କରିଥିବ ଏଠି? ଅଜଗୁରୁକୁ ଗୁରୁ, ହଁ ଏଟା 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କର୍ମ କଷଣ ଦେହ ସहे ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଗବତର ଗୋଟେ ପଦ। ସେ ଏଠି ଅଜଗରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଗୁରୁ କରିଛି ନା ଅବଧୂତ ଅଜଗରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରିଛି। ତାଠାରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିପାରୁଛେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା? ଏଇ ଦେଖ, ତାପରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ, କର୍ମ କଷଣ ଦେହ ସहे ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ, ଏଟା 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ସେତେବେଳେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। କଣ ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଲେଖିପାରିବ, ୟାଠୁ ଆଉ ଅଧିକା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଯଦୁ ଅବଧୂତରୁ କଣ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଛେ। ତାପରେ ଏଇଟା କଣ ହବ, ଏଟା 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ରହୁଛି ନା ନୈତିକତାର ଉତ୍ତରଣରେ ଜବଦ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବିଚାର କର। ଭାଗବତର 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି ଯେ ଭାଗବତର ଯୋଉ 24ଟା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତା ପ୍ରସଙ୍ଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବନ୍ଧର 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ଗୁରୁ ହିଁ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ ଅବଲମ୍ବନରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଚାର କର। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦରୁ ସେ ଏଇଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ପୁଣି କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ଏଇଟା, ହେଲା। ଏଇଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଆଉ ଏଇଥିରୁ ପଚାରିଲେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଲେଖିବା। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ସ୍ପେଶାଲି ସେ କାହାକୁ ପଚାରି ଦିଏ ନା ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନ, ସେଟା ଆମେ ପଢିବା। ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନ ପଚାରିବ, ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଜଗର କଥା ହିଁ ପଚାରିବ। ଆଉ ତାଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ହଉଛି ନା କପୋତ କପୋତି, କପୋତ କପୋତି କଥା, ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦୁ ଅବଧୂତରୁ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ସେ କାହାକୁ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ? ବୁଝି ହେଲା ନା ନାଇଁ? ବୁଝିଗଲା? କହ, ବୁଝି ହେଲା ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। କଣ କହିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ?
क्वेश्चन देखिदेले या ही आछी तो विषय वस्तु को हमें अच्छा दियो क्वेश्चन लिखि नै कहबो ना लेखो क्वेश्चन टा लेखो हला हाँ से तो क्वेश्चन सहित फेमिलियर हो जा से गोटे क्वेश्चन को ओडिया रे से सेमते अलग अलग प्रकार पचारिबो क्वेश्चन आंसर गोटे रहिबो किंतु ता सहित फेमिलियर ताको लेख ता लेखिले तुम जानि पारिबो जे से गोटे क्वेश्चन केमति पचाउछि ताको लेखि दियो लेखिबार कोन से आवश्यक माने प्रॉब्लम नै ना लेखि तो दियो एटलीस्ट लिखि देला समस्त सरला 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 की अच्छा मते कहलो अनुपमा कहलो मते एटा एक्चुअली कहा कहा भितर कथोपकथन हेजी किए कथा होचंती मु कहली किए कथा होचंती जदू की जदू राजा हाउ अवधूत तो जदू राजा थरे जेतेबेले जंगल रे बुलुचंती आ देखुचंती गोटे कोन ए सुस्थवान गोटे हस्कुस गोटे जवान गोटे यंग बॉय एते खुशी रे बुलुची जदू राजा पचारुचंती अवधूत को जे तमरो खुशी रो रहस्य कोन तुमे किपरि भाबे एमिति खुशी रे बुली पारछ तापरे अवधूत कहउचंती तांको खुशी रो रहस्य जे मु केमिति गुरु करिछि हला तो शिक्षालय रे क्लासरूम भीतर जो शिक्षा दिया जाए आम ताकू गुरु भावु किंतु से किपरि अन्य मान को मध्य निजर गुरु करिसंती ताकू से वर्णना करुचंती आमे एबे जिबा विषय वस्तु को कारण विषय वस्तु पढ़ला बेला आमे जानि देले क्वेश्चन कोन पचारछि सबले मन रखिबार अछि ओपीएससी रे आमे जहां भी पढुचे से क्वेश्चन कोन पचारछि आमे एबे जानि देले जे हमको क्वेश्चन केमति पचारछि तापर आमे देखिदबा जे विषय वस्तु को आमे जिबा केमति रहउछि विषय वस्तुटा हला देखा जाउछि समस्त को स्क्रीन रे देखा जाउछि ना नहीं हम्म ठीक है देखो तो जगन्नाथ दास अवधूत मुखरे निजर प्रथम गुरु लिखित सब गुरु मान ना प्रथम गुरु कथा से काउ कहिसंती हैला प्रथम गुरु भावरे भूमि बा पृथ्वी माता को से वर्णना करछंती हैला के वर्णना करछंती एठी के वर्णना करछंती अवधूत करछंती जे से कहिसंती पृथ्वी होचे सर्वसहा पृथ्वी कौन होचे ना सर्वसहा प्रथम गुरु खातार जो मैंने क्वेश्चन लिखिछ ता तळे लिखि दियो जे अवधूतंकर प्रथम गुरु हला अवधूतंकर प्रथम गुरु किए ना पृथ्वी माता को से वर्णना करी कहउछन जे पृथ्वी होचे सर्वसहा से दुखरे जेपरि निजर पथ परित्याग करे नहीं सेपरि सुखरे मध्य चल चंचल होई उठे नहीं हला तो गोटे कौन कहा जाए गोटे वर्ड अछि ताकू से
कौन कह जाए जे तुम सुखरे माने बहुत खुशी उल्लास हो स्थित प्रज्ञ गोटे कह जाए वर्ड ना स्थित प्रज्ञ खुशी रे तुम बहुत जोर खुशी होगी उठबनी या दुखरे पूरा मन भांगिकी पड़ीजीव ना स्थित प्रज्ञ रही सब समय आमको गोटे स्टेट ऑफ माइंड को सेम रखार अच्छे देखिए जड़े रागिकी ये भाव कम कर तुम पश्चाताप कर कहीं कहली खराब लगे तो आज जो खुशी एमती किसी करदब से पश्चाताप अरे खुशी खुशी एमती कहीदेली से जे रागिगला तो से कहते ना पृथ्वी माता भाया सर्वसहा हेबी है जे से दुखरे जेपरी निजर पथ परित्याग करे नहीं सेपरी सुखरे चलचंचल हो उठे नहीं अन्यर उपकार पाई से मध्य निजको जेपरी उत्सर्गीकृत कर देइछि निजे कष्ट सही निज देहर पहाड़ पर्वत गछलता मान स्थान देइछि से पहाड़ पर्वत लोक मान बासस्थान जोगाई देउछंती गछ लता फल पुष्प प्रदान करुछि तेणु अवधूत कल्पना करिछि जे धन्य जीवन ए जगते जे प्राण धरे परहिते धन्य जीवन धन्य तार दुर्लभ कर्म व्यवहार यही सब कारण अवधूत पृथ्वी ठारू कौन करछंती निर्लिप्तता शिक्षा करछंती सहनशीलता शिक्षा करछंती स्थितप्रज्ञ गुण शिक्षा करछंती सेहितपई अवधूत कौन करछंती ना पृथ्वी माता को से निजर प्रथम गुरु बोली संबोधन करछंती तो कहीं पृथ्वी माता को प्रथम गुरु करछंती एटा बुझिहला ना नहीं ना बुझिहला पूरा क्लियर है जब भागवतर दी पद भी समस्त मन रखिबो हला से कहउछंती जे धन्य जीवन ए जगते ए जगत तार जीवन धन्य हो उठिबो जे प्राण धरे परहिते गोपबंधु दास एठी आम एग्जांपल भी दे परबे जे ही जगत रे मर्तमंडल रे गोपबंधु दास को भलिया जन्म लोक भी जन्म नैचंती स्वांड ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले से कोन कहिथिले जे मो जीवन सॉरी से जो तांकर पुअर देह खराब हेतिला से किंतु रिलीफ बांटिबा को बाहर को पळैथिले भीम भई ना संत कवि भीम भई ना भी आम आनी परिबा जे कोन कहिले मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो तो ए सब जिन कौन हो आम अवधूत पृथ्वी माता शिक्षा लाभ कर सब देखिए कर्म आदरी सही दुखे केभे नोइब ना 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 एटा भागवत पद देख बुझ हाँ ताद्वारा आमे आड करि परिबा प्रसंग जतरा उत्तर लिखि हम सेटा बतेदेबी एटा सब भागवतर पद तेणु अवधूत कल्पना करछंती जे एटा भागवतर पद जे धन्य जीवन ए जगते जे प्राणी धरे परहिते धन्य जीवन धन्य तार दुर्लभ कर्म व्यवहार हैला जे अन्यर काम रे अन्यर परहित करिवारे निजर जीवन साधन करे ताकू से धन्य कहछन एटा भागवतर पद बुझियला बुझिहला कि नहीं लुभा बुझिपार लुभा पचार थोड़े तापरे कौन हो ना द्वितीय गुरु किए होचे ना पवन तांकर द्वितीय गुरु किए ना पवन है तो पवन कौन करुचे मनीष शरीर में दुई प्रकार पवन वायु प्रभावित होचे गोटे होचे बाह्य जगतर वायु अन्यटी होचे प्राणवायु जीव बंचिबार नानादि द्रव्य को आवश्यक करुवा बेले प्राण किंतु केवल वायुर कामना करता अन्य पक्षे वायु सर्वत्र समान भाव में प्रभावित होता है सब स्थान को से छुई जाए पुणी कहार सहित लिप्त रहे यहाँ हूँ पवन से समस्त को छुईब किंतु क्या सहित से आटाचमेंट ना सुगंध दुर्गंध प्रभावित होते तार निजस्व कौन गंध न था तेणु पवन निर्लिप्त जो अवधूत निकट में गुरु भाव में दंडमान हो पवन पचारि शिखिली गुरु शिक्षा कर पवन प्राय हो संगते थाई न मिसई माने अटैचमेंट रहिबन मु सेठी थिबी सब जिंस थिबो सब जिंस करूथिबी किंतु मोर का सहित अटैचमेंट नाही जदि मते एठी तमे भल पाई गल तो ठीक मु भी जदि तुमको भल पाउछि तो ठीक किंतु मु एठारु चली गला परे मोर या सहित कोनोसी जिंस तो अटैचमेंट नाही हला मेटेरियलिस्टिक लाइफ को जे जे मोर ए जिंस प्रति अटैचमेंट अछि मते सेटा दरकार ना मु पवन हो उठबी मु जे पर्यंत अछि मु तार खुशी पई अछि ता जे पर्यंत मुझे चली गली मोर तार कौन आवश्यकता ना तो अटैचमेंट मोर का सहित ना मुझी किंतु नथिला भली एडु पवन प्राय हुई संगते थाई न मिसे का सहित मुझे मिसबार ना बुझी होची ना बुझीला नहीं बहुत सहज जिनस बुझार किसी नहीं नॉर्मल लाइफ जिनस कह जाय तृतीय गुरु किए होचंती ना आकाश तृतीय गुरु कौन होचे ना आकाश हला तो आकाश कथा कहूचे ना क्यों स्थान सहित निजर
ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆକାଶ ଢାଙ୍କି ରଖେ। ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ରୂପୀ ଆକାଶ ଢାଙ୍କି ରଖିଛି, ହେଲେ ଶରୀର ସହିତ ତାର ଆଦ୍ୟ ସଙ୍ଗତି ହିଁ ନାହିଁ। ଆକାଶରେ ମେଘ ଆସିଲେ ମନେ ହୁଏ ମେଘ ଆକାଶ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ମେଘରୁ ଲୋକେ ଛାୟା ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେହ ଢାଙ୍କିଥିବାର ତାହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେହ ସହିତ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିସଙ୍ଗ ଭାବକୁ ଅବଧୂତ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଓ ଯଦୁରାଜକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେ ଆକାଶକୁ ଗୁରୁ କରି ଅବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଧରି ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାଇ ସଂସାର ସ୍ପର୍ଶ ନ କରେ କାହାରେ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ବାଦଲ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆକାଶକୁ ସେ ଢାଙ୍କି ଦଉଛନ୍ତି, ନା, ଆକାଶ ତ ବିଶାଳ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଧରି ରଖିଛି ହେଲା, ତା ସହିତ କିଏ କମ୍ପେୟାର ହେଇପାରିବେ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବାସ୍ତବରେ କାହାରି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଶାଳ, ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ବିଶାଳ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏତେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ସଂସାରରେ ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନାହିଁ। ହେଲା ଆକାଶ। ତୃତୀୟ। ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଜଳ। ଜଳ ଜଳ ହଉଛି ନିର୍ମଳ, ସ୍ନିଗ୍ଧ, ସୁମଧୁର। ହେଲା, ତ ଜଳ ପାଳନ କରି ଲୋକେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥରେ ସେଇ ଜଳ ରହି ଏତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଯେ ଲୋକ ସେଠାରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପବିତ୍ର କରାନ୍ତି। ତ ସେ ଜଳକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୁରୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଧୁର ବଚନ କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଜଳରେ ଯେପରି ଲୋକେ ସ୍ନାନ କରି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସେପରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କୁହାଯାଏ ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତ୍ରସିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ସୁଭାଷଣରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ଜଳରେ ଯେମିତି ଲୋକ ଗାଧେଇକି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୋର ଏତେ ଭଲ ବିନୟ ବଚନ କହିବି ଯେ ମୋର ବାଣୀ ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଓ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ହେଲା, ଅଗ୍ନି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ଗ୍ରାସ କରେ ଓ ଦାତାର ଶ୍ରେୟ କାମନା କରେ। ଠିକ ସେପରି ଅବଧୂତ ଅଗ୍ନିଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କାଳରେ ବାଛ ବିଚାରହୀନ ମହତ ଭାବନାକୁ ଶିକ୍ଷା କରି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ସେଥିରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ନ ବିଚାର କରି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସେ ଅଗ୍ନିରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଅଗ୍ନି ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଆସିବ ସେ ଜଳିଯିବ। ହେଲା, ତ ଏମିତି ଷଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତମକୁ। ଏମିତି ସପ୍ତମ ଗୁରୁ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆହୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବା। ହଁ, ଏହାପରେ ଯଦୁ ଅବଧୂତ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଛି, କଣ ସେଇଟା, ଯୋଉଟା କଣ କରେ ନା କୋପତ। କଣ ଆସିଛି ନା କୋପତ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, କୋପତ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଟାକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଲେଖ, ଏଟାକୁ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ କୋପତ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କୋପତ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ହେଲା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କୋପତ ଗୁରୁ, ସେ ତ ଏମିତି 24ଟା ଗୁରୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ନିଆଁ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ପୃଥିବୀ ମାତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ କାହାକୁ କରିଥିଲେ ସେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ କାହାକୁ କରିଥିଲେ? ପବନ। ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ନା କୋପତ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କୋପତ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଥରେ ଗୋଟିଏ କୋପତ ଆଉ କୋପତି, କପଲ, କୋପତ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କୋପତି ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ଭଲରେ ଶୁଣ, କୋପତ କୋପତି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯିବ। ହେଲା, ତ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୋପତ ଥିଲା, ଗୋଟେ କୋପତି ଥିଲା। କୋପତ କୋପତି ସହିତ ସୁଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେହ ଜନ୍ମିବାରୁ ତାହାର ଯତ୍ନରେ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡିଲେ। ତ ଥରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶାବକ ଦ୍ୱୟ, ଶାବକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ, ତାଙ୍କର ଛୁଆ, ଶୁଣା ଯାଉଛି, ବୁଝି ହଉଛି? ଶାବକ ଦ୍ୱୟ ବୃକ୍ଷର କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପରେ ତାଙ୍କର ଶାବକ ଦେହ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯାଇଥିବେ କୁଆଡେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, କୋପତ କୋପତି। ତ ସେମାନେ ବୃକ୍ଷର ଯୋଉ କୋରଡ଼ରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେଠୁ ବାହାରି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ବ୍ୟାଧ ଦେଖିପାରି ଜାଲ ବିଛାଇ ତାହାର ତଳେ କିଛି ତଣ୍ଡୁଳ ମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ରଖି ପକ୍ଷୀ ଶାବକକୁ ଘଉଡାଇ ଦେଲା। ସେ ଜାଲ ବିଛେଇବ, ଶିକାରୀ ଆସିଲା, ତ ତାକୁ କଣ କଲା, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧ ମାନେ ଶିକାରୀ ଜାଲ ବିଛେଇ ଦେଲା, ଖାଇବା ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଶାବକଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲା। ଫଳରେ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ତ ଭୟ ପାଇ ଜାଲରେ ପଡିଗଲେ, ସେମାନେ ଆସିଥିବେ ଖାଇବାକୁ, ଜାଲରେ ପଡିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୋପତ କୋପତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ନିଜର ପିଲାଙ୍କ କରୁଣ ଦଶାକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। କୋପତ କୋପତି ପୁଣି ଫେରିଲେ। କୋପତ କୋପତି କିଏ? ତାର ବାପା ମା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଫେରିଲେ,
ଦୁଃଖିତ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ମୋ ଯୋଉ ଶାବକ ଦେହ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜାଲରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ପ୍ରେମରେ ମହାଶକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ କୋପତି ଜାଲକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲା। ସେ କହିଲା ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଏମିତି ପଡିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଲକୁ ଡେଇଁଯିବି। କୋପତି ଜାଲକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲା ଓ ପରେ ପରେ କୋପତିର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବୃଥା ମନେ କରି କୋପତ ମଧ୍ୟ ଜାଲକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ମୋ ଯେମିତି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ମୋର ଶାବକ ଦେହ ସେମାନେ ଜାଲକୁ ଡେଇଁ ପଡିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଯିଏ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଯାଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିକି କଣ ଲାଭ ହେବ ମୋର? ତେଣୁ ସେ ବି କଣ କଲା ଜାଲକୁ ଡେଇଁଦେଲା। କିଏ ଜାଲକୁ ଡେଇଁଦେଲା? କିଏ? ହଁ ପ୍ରଥମେ ଡେଇଁଲା କିଏ? କୋପତ। ତାପରେ ଡେଇଁଲା କୋପତ। ତ ପୁଣି କୋପତ ଡେଇଁଲା। ଅବଶ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ୟାଧ ଶିକାରୀଟି କଣ କରିଛି ଅତି ସୁଖରେ କଣ କରିଛି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ এই ଘଟଣା ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଯେ ଅତି ସ୍ନେହରେ ମହାଶକ୍ତ ହେଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତାହା এই ଘଟଣାର ଶିକ୍ଷା। ତୁମେ ଯଦି ଅତି ସ୍ନେହ କରିବ, ଅତି ସ୍ନେହରୁ କଣ ହେଇଛି ନା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ନେହରେ ମହାଶକ୍ତ ଯଦି ହେଇଯିବ, ତମର ଆସକ୍ତି ଆସିଯିବ ସ୍ନେହ କରିବାରେ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମର ସୁନିଶ୍ଚିତ। এই ଘଟଣା ଆମେ ଶିଖିବା। ଏତିକି କୋପତ କୋପତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଏତିକି। ଯଦି କହିଥିବ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦରେ କୋପତ କୋପତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କର, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କନସେପ୍ଟ। ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଏନ୍ସାରରେ ଦେଖେଇବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏନ୍ସାର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବି। ଏନ୍ସାର ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ସ୍କ୍ରିନରେ ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିଛୁ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ କୋପତ କୋପତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ତାପରେ କଣ କହିଛି? ସାଗର ହେଲା କୁପତ ପତଙ୍ଗ ହେଲା ପିଙ୍ଗଳ ଉପାଖ୍ୟାନଟା କାହିଁକି? ପିଙ୍ଗଳ ଉପାଖ୍ୟାନଟା ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ହେଲା। କୋପତ କୋପତି ପରେ ଆମେ ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ପଳେଇବା। ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନ ହେଲା। ତ ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନର ସାରବତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କର। ଇଏ ବି ପିଙ୍ଗଳା ତାର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହେଇଥିବ ହେଲା। ତ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖୁ, କବି ପରିଚୟ ଲେଖୁ। କୋପତ କୋପତି ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନର ଆମେ ସାରବତ୍ତା ବା ଉପାଖ୍ୟାନ ପଢିବା। ଯେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା କରି ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଜୀବନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ କଣ ଲେଖୁଛେ? କବି ପରିଚୟ ଲେଖୁଛେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖୁଛେ। ଭାଗବତକୁ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ଭାରତରେ ଅନୁବାଦ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। କବି ପରିଚୟ ପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନଟା ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ହେଲା। ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଯୋଉ ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନ, ସ୍କ୍ରିନଟା ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା ଛୋଟ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଅକ୍ଷରଟା? ଠିକ ଅଛି ତ? ହଁ। ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଯୋଉ ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନ କହୁଛି, ଯେମିତି କୋପତ କୋପତି ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଥିଲା, ସେମିତି ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ସେହି ଯଦୁ ଅବଧୂତ କଥା ବା ସମ୍ବାଦର ଏକ ବିଶେଷ ଅଂଶ। ଦେଖିବ ଯଦୁ ଅବଧୂତ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ଯେ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଲେଖ, 10-12ଟା ଗୁରୁକୁ ଲେଖିବ। ସବୁ ଗୁରୁ ଲେଖିଦେବାର ନାହିଁ। ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଲେ ଟାଇମ ହବନି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯଦି ବି କହିଲା 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖ, ତ ପ୍ରଥମେ ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନ ଆଣିବ, ତାପରେ କୋପତ କୋପତି କଥା ଲେଖିବ, ଅଜଗର କଥା ଲେଖିବ, ସାଗର କଥା ଲେଖିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ମାତା କଥା ଲେଖିବ, ପବନ କଥା ଲେଖିଲା, ଜଳ କଥା ଲେଖିଲା, ଏମିତି 10-12ଟା ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ସବୁ ଯାକ ଲେଖିଲା ସମୟ ହବନି। ତ ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ବି ସେ ସ୍ପେଶାଲି କେତେଟା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରେ। ମେନ୍ ପଚାରେ ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନ ପଚାରିବ, ଆଉ ତାପରେ କୋପତ କୋପତିଙ୍କ କଥା ବିଷୟରେ ସେ ଟିକେ ପଚାରିବ। ତ କୋପତି କୋପତି କଥାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଯୋଉ ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନ ହେଇଛି, ସେ ଯଦୁ ଅବଧୂତର ଏକ ଅଂଶ। ଥରେ ରାଜା ଯଦୁ ଗୋଟେ ଅବଧୂତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଏଇଟା ଲେଖିଛି ସେ ଅବଧୂତ ଜଣେ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ତଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ଯୁବକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଆଦୌ ଗ୍ଲାନି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ରାଜା ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ଯେ ଭୋ ମୁନି ନମେ ତୁ ଚରଣ ଭ୍ରମୁ କି କାରଣ ପ୍ରାଣୀଏ ଭ୍ରମୁ ଚରଣେ। ଅର୍ଥ କି କାମ ନିମନ୍ତେ ହୋଇନ ଭ୍ରମ, ଏଇଟା ଦରକାର ଛାଡ। ଏ ନର କାରଳ, ଏ ନର ଲୋକରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଭ୍ରମ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକା ଚିତ୍ତରେ କେବଳ ଯଶଲାଭ ଆଶାରେ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛ। ତ
से जानिबा को चाहूचे जे या पछरे कोन कारण रहिछि हला हला जीवा उपाख्यान करछन कोठ गुरु भाव में आम क्या इम्पोर्टाट लिखुचे ना पृथ्वी पवन अग्नि आकाश रवि चंद्र जल सिंधु भ्रमर कोपत पतंग अजगर मीन बेश्या नारी कुरुर कुरर कुमार कुमारी हरिण अच्छी है पिंगला उपाख्यान आरंभ है जे पिंगला हूँ विदेह राज्यर एक अत्यंत रूपवती नारी है थरे से काम प्रवणा हुई शुणा जा देखा स्क्रीन पूरा क्लीयरली पिंगला उपाख्यान भलरे बुझीबार अच्छी हाँ तो थरे से काम प्रवण हुई जड़े धनिक पुरुष को रात्रि रे आसीबा पई केवल संकेत प्रदान कला नहीं अधिक धन प्राप्ति आशारे ताहा निकट को जाई केवल तांको सहित से रात्रि जापन पई निमंत्रण जणाइला जड़े पिंगला हला तो से कौन कला विदेह राज्यर गोटे माने सुंदर रूप सुंदरी रूपवती नारी थिला से काम काम कामवश होई कौन कला गोटे धनिक पुरुष को से रात्रि रे ताकू निमंत्रण करछि आ तांको धन प्राप्ति आशारे ता निकट को जाइछि एवं तांको सहित से रात्रि यापन पई मध्य निमंत्रण जणाइला से धनी पुरुष तो या मन रे गोटे थिला जे मु जेहेतु सुंदरी नारी तो मु कोनोसी पुरुष को डाकी देले मो निकट को से माने निश्चिंत आसीबे तो संध्या बेले को से बेश्या कौन कला जो पिंगला बेश्या कहा जाए तांको निज शरीर को अत्यंत लोभनीय करी सजाई रखिला रात्रि हेबा मात्रे केते लोक ता निकट को आसिले हेले सेमानकर अल्प धन को तुच्छ मन करी पिंगला केवल से धनी युवकों को अपेक्षा करला जो अलग पुरुष माने आसिले तो तांकर अल्प पैसा थिले अल्प देले से धनिक व्यक्ति जनक तो तांको पैसा को ये तुच्छ मन कला कहला कि नाई मोर कोनोसी आवश्यकता नहीं मन करी तांको दूरे देला एवं केवल से धनी युवकों को अपेक्षा करी रहिला रात्रि जते जते अधिक हेउता है पिंगला सेतिकी सेतिकी धनी युवकों पई अधीर हो उठुता है जे काहेकि से आसुनांती क्यों किसी शब्द आसी भासी आसिले से भावुला से युवक आसिले कि आमको एमती लगे कि जदि आसबार थी यही भावना से बारंबार द्वार को आसुए और विफल मनरथ हो दुखरे पुणी गृह को फेरी जाऊे यहीपरि भाव में रात्रि 10 दंड आसी उपस्थित है राति अनेक है धनर उच्चाटरे से म्रियमाण हो उठुए से कहला ना ना से निश्चित राति अधिक हेल्ले मो पाखे आसबे मुझे अत्यधिक पैसा धन रोजगार करी क्यों कारण धनी युवक आसिला नहीं बोली भाभी से अत्यंत व्यतिव्यस्त हो उठुए भावुते जे एते लेट है से धनी युवक कहीं आसिलानी धनिक नईला माने से धनी युवक आसिला नहीं तो ताकू लिखुचंती से भागवत रे धनिक नईला केसने संकेत कला मोर संगे धन्य सुरती सुख रंगे एबे से नईला किंपाई किंबा कारण तार होई एहीपरि भाव में राति अधे पाही गला पिंगला बेश्या पिंगलार वेशभूषा क्रमशः निष्प्रभ हो उठिला से जो निजको सुंदर भाव सजाई अट्राक्शन करने अन्य को अट्राक्ट करने से कौन कला एठी जे राति एते अधिक हो गला तापर तार निजर सुंदरता ह्रास पाई तार वेशभूषा निष्प्रभ निष्प्रभ हो उठुची बारंबार घर बाहर बाहर घर से जीवा आसवा करी क्लांत हो पड़ा से आज हालिया हो पड़ा और ठीक से ही समय ही ता मन में हठात वैराग्य भाव जात है आज ना गोटे जिन बहुत चाहूब आस 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 नहीं से जो आसबनी वैराग्य जात है आसले आसला ना ता प्रति विराग मनोभाव आसजे प्रति कौन इच्छा प्रकाश हे ना ता मन में कौन है वैराग्य भाव जात है ये वार्ड आमको लिखबार अच्छी पिंगलार हृदय रे वैराग्य भाव जन्मिबा क्षणी से निजर आत्मसमीक्षा करने आरंभ कर वैराग्य भाव आसी से आत्मसमीक्षा कला निजक चिंता कला कौन भाविला जे बहुत दुख प्रकाश करिछि निजर कृत कर्म पाई से आज जाए जहा करिछि जे निजर सुंदरता पाई निजर शरीर पाई से जो अन्य ठारो धन आनिछि निजर एते गर्वित आइछि जे मु जहा चाहि मते सेतकी धन मिली परिबो ए सब जिंस पे पश्चाताप करुछि एवं से चिंता करुछि आत्मसमीक्षा करुछि जे बहुत दुख प्रकाश करिछि निजर कर्म पाई धन पाई निजको पर पुरुषଙ୍କ निकट समर्पण कर दैथिबारु ता मन रे अनेक ग्लानि आसिला अनेक दुख आसिला निजको से धिक्कार करबा को लागिला से निजको छी बोली मन कला आ कहिला जे निकटे अछि मोर भर्ता सर्व संपद सुखदाता अन्नथा नाथ जनहिता मुकति गतिर विधाता जे नित्य पुरुष रतन ताहाकु दूरे थोई मन निजर अज्ञानवशत से निज निकट रे चिर वर्तमान परम पुरुषर भगवान थाउ थाउ से असाधु पुरुष को निजर श्रेय मन कर निज प्रति तार अशेष घृणा भाव जात है से कहला मो पाखे श्रेष्ठ पुरुष होउचंती किए भगवान
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ନ କରିକି ଅନେକ ଅସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜର କରିଛି। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା, ନିଜର ମୂର୍ଖାମିକୁ ନିଜେ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଓ ତାର ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଯେ ବିଧେୟ ନଗରରେ ଥାଇ ମୋପରି ମୂଢ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ବିଧେୟ ରାଜା ଯୋଉ ବିଧେୟ ନଗରରେ ଥିଲି ମୋପରି ମୂର୍ଖ କେହି ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ହରି ତାଠୁ ଆନ ଇଚ୍ଛା କରି। ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ଅଛି ମାଖେ ମୁହିଁ ନ ଦେଖଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ଯିଏ ମୋର ନିଜ ପୁରୁଷ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହିଁ। ଶ୍ରହୁଦ ସର୍ବଜୀବ ଆତ୍ମା ନିର୍ଲୋପେ ନିର୍ଗୁଣ ମହାତ୍ମା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ହଉଛି ନା, ତେଣୁ ସେ ବୁଝିଛି ଏ ଦେହେ ଅଛି ନାରାୟଣ ଏବଂ ବୁଝିଛି ମଧ୍ୟ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦେବତା ହୋଇଲେ ବି ମଧ୍ୟ ମରାଇ। ଯଦି ଜନ୍ମ ନେଇଛ ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରକୁ ଏ ଦେହକୁ ନେଇ କାହିଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ନିତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଙ୍ଗଳାର ଆତ୍ମୋଦୟ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏପରି ସମୟରେ ପିଙ୍ଗଳା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଯେ ଯାବତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଏ ଜୀବନ ପଶେ ଶରଣ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯେ ରାତି ପାହିବା ମାତ୍ରେ ପିଙ୍ଗଳା ହରିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବ ଓ ଅଭିଳାଷରେ ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଘୋର ଯୋଉ ବନକୁ ଗମନ କରିଛି ଓ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନ ବେଶ ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନଟା କଣ ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଷ୍ଟୋରିଟା ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ ଘଟଣାର ଅବଦୂତ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଅଳିକ ମୋହମାୟା। ଦେହ ହେଉଛି ଚର୍ମ, ରୁଧିର, କଫ, ବାତ, ପିତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ପିଙ୍ଗଳା ପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି କ୍ରମରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅବଧୂତ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ପିଙ୍ଗଳା କଣ କଣ କୋଉଟା କୋଉଟା ଆରେ ଚର୍ମ, ମାଂସ, କଫ, ବାତ, ପିତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାଗବତରେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଯେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମୟ। ଯେଉଁ 24 ଗୁରୁ କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ 24 ଗୁରୁର ଟୋଟାଲ ନୋଟଟା ଅଛି ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଯୋଉ ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନ ମେନ୍ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ହେଲା ପିଙ୍ଗଳା ଉପାଖ୍ୟାନ କଣ, କୁପତ କୁପତି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେଇଟା ମନେ ରହିଲା। କୁପତ କୁପତି ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ମନେ ରହିଲାନି? ମନେ ରହିଲା ତ? ହଉ 2 ମିନିଟ୍ ଦେଖୁଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଆଣୁଛି ସେଟା ଦେଖିଦେବି ଯେ କେମିତି ଆନ୍ସର ଲେଖା ହଉଛି ଯଦୁ ଅବଧୂତର। ଫୋନ୍ ଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଦେଖଉଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଦେଖ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଯଦୁ ଅବଧୂତରେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ସର୍ଟଲି ତାକୁ ସାରିବା ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା ଆନ୍ସରଟା ଠିକ ଭୁଲ ଆମେ ଦେଖିବାନି, ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ସର୍ଟଲି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଗୁରୁ ହିଁ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ
ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ ଅବଲମ୍ବନରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ କର। ତ ଗୁରୁ ହିଁ ଜୀବନ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ତ ଏଥିରେ କଣ କରାହବ ନା ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖିବାକୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି 24ଟା ଗୁରୁ ଲେଖିବାର ନାହିଁ, 10ଟା 12ଟାରେ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଆନ୍ସର ଲେଖା ହେଲା ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଅବଧୂତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ସେ ସର୍ବଂ ସହା, ଅନ୍ୟର ଆଘାତକୁ ସହି ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚେ, ସେପରି ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛି ସଂସାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ବାୟୁ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରବାହିତ। ଦେଖିଛ କେମିତି ଲେଖିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅବଧୂତ ପଦం ଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ। ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ କଣ ସେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏତେ ଅଛି ମାନେ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି ଆମକୁ କଣ କଣ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ସେ 2 4ଟା 5ଟା ଲେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ସେ କଣ ନା ଯେତିକି ଟାଇମ ଭିତରେ ସେ ପୃଥିବୀଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଲେ, ଆଉ କାହା ଉପରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ବାୟୁଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖୁଛେ। ତ ମନେକର କୌଣସି ବି ଗୁରୁ ପଚାରିଦେଲା ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ, ତ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିଦବ ବାୟୁ, ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିଦବ ପୃଥିବୀ। ଫାଷ୍ଟ ଆଡ୍ କରିବ କୋପତ କୋପତି, କୋପତ କୋପତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା। ତାପରେ କାହାକୁ ଆଡ୍ କରିବ, ପିଙ୍ଗଳା ଉପଖ୍ୟାନ, ହଁ ଜଳ ହେଲା। ମିନିମମ୍ 5ଟା 6ଟା 8ଟାରୁ 9ଟା ଗୁରୁକୁ ଆମକୁ ଲିଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେ 2ଟା ଜିନିଷ ପଚାରେ, ଗୋଟେ ହେଲା କୋପତ କୋପତିକୁ ପଚାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଙ୍ଗଳା ଉପଖ୍ୟାନ ପଚାରେ ହେଲା। ତ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଆଗରୁ କଣ କରିବ, ଆନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି କଣ କରାହବ, ଏଇଭଳିଆ ଆନ୍ସର ଲେଖା ହଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ क्वेश्चन पचरा होची तो केमिति एटा को स्टार्ट करियो जदो अवधूत होला होला। तो फास्ट जेतबे आंसर लिखा होची फास्ट कोन को करिवो ना कवि परिचय टिके लिखिबो। कवि परिचय जेतबे कवि परिचय लिखुजो कोन ऐड करा हबो सेथरे ना देखो कवि ना ना कोन ना अति बड़ी जगन्नाथ दास तांको जो उपाधि देछि अति बड़ी जगन्नाथ दास। प्रथम कवि ना तापर क्यों जुगर कवि कवि परिचय एटा जेमथे लिखिबो क्यों जुगर से होचंदी कवि। तापर तांकर कृति सारस्वत कृति कौन कौन अलग रचना करिसंती रचना कौन करिसंती अलग किछि कोन एटा खोजिबो सब जते हमर राइटर्स अछन सब देखियो सोन अलग कौन रचना करछन। तापर तांकर इंपोर्टेंस गुरुत्वपूर्ण केते से समय से कौन कौन सब रचना कौन गुरुत्वपूर्ण रचना करथुले 4 रु 5 लाइन जेमिति हेले इंट्रोडक्शन रे कवि परिचय टिके रखिबो। कवि परिचय प्लस सेठी रहइबो कोन ना विषय वस्तु। कवि परिचय लिखि देला विषय वस्तु रहइबो ना हां ना जदुअवधूत संवाद रे जतरे जदु राजा बनरे पचारचंती अवधूतंकर से जो खुशी रो माने केमिति से खुशी रहि पारुचंती केमिति से स्थित प्रज्ञ रहुचंती तार उत्तर रे अवधूत एही सब गुरुଙ୍କ ना कहउचंती। सेही गुरु मानक प्रथमे अवधूत पृथ्वी माता को निजर गुरु बोली करछंती कारण पृथ्वी माता होचंती ना सर्वसहा। बुझी होजी ना बुझी हो हला एडा रहला इंट्रोडक्शन बॉडी रे पूरा पार्ट लिखिबो जे कोन कोन हेतला इनटे बॉडी तापर कंक्लूजन सबले लिखुथबो गोटे से कथा ना हो जदु अवधूत करा सांप्रतिक समाज रे बहुत आवश्यकता रहिछि जो समाज रे बंचिवा को हेले अवधूतंग परे हमें एठो या सिखिबा उचित त ताको हमें निश्चित पालन करियो ए गोटे कंक्लूजन दे रहल। तो जब मते या ऊपर कोन करथिबो ना क्वेश्चन आंसर लिखिके समस्त पठेबो। किसी डाउट रहिला कि या ऊपर कार किसी डाउट रहिला जदो अवधूत प्रसंग ऊपर कोन सुना गलानी हाँ कंक्लूजन टा सांप्रतिक परिस्थिति को लेकिन लिखा हम जे कंक्लूजन आम लिखा हाँ वास्तव में जदुअवधूत संवाद भागवत से पंचसखा जुगरे रचना होइतिबो सत किंतु जुग जुग धरी आज मध्य आमे ता ठारो अनेक किछि शिखिबार आवश्यकता होइछि। समाज रे बंचिबा को हेले
गोटे सरल जीवन यापन गोटे निरोग गोटे खुशी जीवन यापन बंचिया जबदूत परी आमको यही गुरु प्रसंगर यार आज प्रासंगिकता रही लिखिदबा गोटे मिनिट कोडे हला बुझीहला ना बुझीहला कंक्लूजन टा बुझीहला लिखिले देख मुझे बार बार क्वेश्चन जब लिख आंसर देखी केमती लिखी जदि तुम बार बार जिनटा को लिख अर्थ बुझीपार बार बार लिखबार अच्छे तो से परफेक्ट हो लेखा माने जदुबोध समय अबुझा किसी रही कि कौन आम ए गोटे अच्छे आम बुझीपारे अच्छे कि अबुझा किसी रही किंतु जानवर अच्छे फॉर्मेट क्वेश्चन कौन पचार मैं आमर पिंगला अपेक्षा पचारे कपत गुरु पचारे 24 गुरु प्रसंग आम 10टा 12टा गुरु को जानवर अच्छे ये लिखबार अच्छे आ किसी रहा कि किसी डाउट रहा